समस्त को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत् नामर धन्यवाद हो सुंदर अवकाश निमंते एवं विशेष भावे प्रिय संडे स्कूल समिति गति समस्त कर्मकर्ता वृंदों गति तथा प्रिय मंडलीर कर्तृपक्ष दिकंद्वय समस्त कर्मकर्ता वृंदों गति हृदय भरा धन्यवाद अर्पण करे एवं आज आपण माने जेतेक समवेत आपण मान प्रत्येक निकटरे मोर हृदयर गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। आमे घड़िक समय नीरवता अवलंबन करिपा ईश्वरंक वाक्य चमत्कार वाक्य आउ ए निरूपित शास्त्रांश उपरे आमे आलोकपात करने को जावा। एशिया माइनर समुद्र उपकूल रे एही एफिसियो नगरीटी प्रतिष्ठित कहया गले अनेक प्रकार राजनैतिक चाप भितरे मुंड टेकी उठिथिला। एक बृहत्काय नगरी जेउठी पाखापाखी 3 लाख लोके बसती करुथिले। कालक्रमे ताहा रोम साम्राज्यर राजधानी मध्य हेबार मान्यता पाइथिला। जेहेतु ताहा केंद्र स्थल रे थिला से एफिसो नगरीटी कालक्रमे वाणिज्य व्यवसायर एक केंद्र स्थली हेबाकु पारिला। एमिति कि जे परिशेष रे ताहा विश्व वाणिज्यर पीठ होई पारिथिला। चमत्कार विषय होची एहा सेही एफिसी नगरी रे एक बृहत्काय सौंदर्यतार एक मंदिर डायना नामक एक देवी उद्देश्य रे निर्मित होइथिला। आउ से डायना मंदिर डायना देवीर सेही मंदिरटा जहाँ एफिसो रे निर्मित होइथिला ए पृथ्वीर प्राचीन सप्ताश्चर्य मध्यरु सेही मंदिर अन्यतम होई पारिथिला। कहवा को गले ताहा एते आकर्षणीय भावे तैयारी करा जाइथिला जे अनेक लोक परिदर्शन करिया पई सेही स्थान को भ्रमण करुथिले। डायना नामक देवी कुहा जाए से हठात कौन सी गोटाए समय रे आकाशरु स्खलित होई से एफिसी नगरी रे पाद थापिथिला। आउ सेही देवीर डायना नामक देवीर विशेषत्व होची एहा सेही एफिसी नगरीर आराध्य देवी डायना उर्वरतार देवी भाबे से प्रशंसा पाउथिले। कहया को गले लोके एमिति प्रकार तांको विश्वास करुथिले जे डायना एही देवी जेतला आमे तांको विश्वास करिबा आउ तांको ठारे पूजा अर्चना करिबा तेबे आमे एही प्रकार आशीर्वाद मानो पाइबा जे आमे संतान संततिर अधिकारी होई परिबा। कहवा को गले एही डायना देवी ही संतान संतति माननकु प्रदान करि थांती। एमिति एक विश्वास लोक मानक मध्यरे रहिथिला जे जेतेबेले गर्भवती माँ बा भौणी गर्भ वेदना रे कष्ट जंत्रणा पांती आउ सही समय रे एही देवी ही सुरक्षा प्रदान करुथाए माँ भौणी मानक। एही समस्त प्रकार मिथ्या बुझामणा को आधार करी दृढ़ विश्वास करथिले एफिसियो नगरवासी डायना देवी उपरे। प्रेरित पाउल तांको द्वितीय मिशनरी यात्रा समय आमे प्रेरित तार
18 पर्वरे लक्ष्य करने को पारू जे पाउल सही एफिसन नगरी को घड़िक समय पाई संक्षिप्त परिदर्शन पाई से भ्रमण करथिले। सेठी आक्विला और प्रिस्किला को देखा पाई साक्षात करिबा परे पुनर्बार प्रेरित पाउल से जेरूशलेम को प्रत्यागमन करथिले। तार मन सुसमाचार प्रचार करने बोझरे बोझान्वित हेउथाए से एफिसियो नगरवासी मान मध्य कालक्रमे तांको तृतीय मिशनरी यात्रा करिबा बेले प्रेरित पाउल से एफिसियो नगरी रे पुनर्बार पाद थापिले एवं सेठारे सुदीर्घ 3 वर्ष काल एका धारारे से रहिले आउ सुसमाचार प्रचार करने को लगिले। अनेक प्रकार ताड़ना जातना तथापि से सुसमाचार प्रचार शिक्षा से एफिसियो नगरी रे 3 वर्ष काल रही से प्रदान कले। प्रथमत प्रेरित पाउल सही एफिसियो नगरी थिबा जिहुदी माननको समाज गृह को जाइथिले। सेठी किछि दिन पर किछि समय पर जेतेले निज लोक माने जिहुदी लोक माने प्रेरित पाउल को अग्राह्य कले सेतेबेले से टाइरानस नामक जने शिक्षक स्कूल गृह को से जाइथिले। लांछित ताड़ित हेबा परे से टाइरानस नामक जने व्यक्ति गृह को जाई सेठी रही से सुसमाचार कार्य पुनर्बार प्रचार करथिले। फलत जो लोक माने सही डाइना देवी पक्षरे दृढ़ रूपे रही सुसमाचार सत्यता शुणी एक आकस्मिक परिवर्तन से नगरी रे देखागला। लोक माने जो दृढ़ विश्वास डाइना उपरे रखी पछ मुहा होई डाइना को पछरे पकई से माने ख्रीष्ट मुहा होई पारिथिले। प्रेरित पाउल शिक्षा सुसमाचार प्रचार परिणाम स्वरूप एक महान परिवर्तन से ही नगरी रे आसी जाइथिला। फलत एक क्षुद्र मंडली एही एफिसियो मंडली स्थापित होई पारिथिला प्रेरित पाउल द्वारा। परवर्ती समय पुनर्बार अनेक लोक माने आसी तांकु लांछना ताड़ना कले कहवाक गले परित्यक्त कले परित्याग कले आ समस्त प्रकार दुख कष्टर कषाघातरे प्रेरित पाउल जर्जरित होई से पुनर्बार जेरूशलेम को प्रत्यागमन कले। सुसमाचार कार्य व्यस्त विव्रत थिबा एही प्रेरित पाउल को सरकार पुनर्बार अरेस्ट करी गिरफ करी तांकु बंदीशाला रे जतले पकई थांती से बंदीशाला भितरे टाइखिकस नामक जने व्यक्ति हाथ एही एफिसियो चिटाऊ लेखि एफिसियो से छोट मंडली निकट को पठे आई एफिसियो मंडली रे तिमोथी से पालकीय भावे पालकीय कार्य परिचालना करुथिले। आउ एही चिट्ठी तांको पाखकु एफिसियो मंडली से एफिसियो नगरी जहाँ एक विजातीय नगरी रूपे बेस जनाशुना सेमिति नगरी सेही मंडली को कहवाक गले तिमोथी पाखकु एही चिटाऊ से प्रेरण कले। टाइखिकस नामक जने व्यक्ति हाथ में से चिट्ठी बहन करी जाई सेठी प्रकाश करथिले। से जहाँ भी हो एही चिट्ठी रे एही चिटाऊ रे ए एफिसियो पत्र रे पाउल यह प्रकाश कले जे तुमे जतेक परिवर्तन होइछ तुमे ही से मंडली ख्रीष्ट रे थिबा मंडली आउ तुमे डाइना सहित संपर्क रखि पारिबो नाही। मंडली ख्रीष्ट रे अतीत रे केमिति थिला वर्तमान मंडली ख्रीष्ट रे केमिति अछि आउ भविष्यत रे ए मंडली ख्रीष्ट रे केमिति थिबो सेही विषय आधार करी एही चिट्टाऊ लिखि से एफिसियो मंडली को पठेई दिले। जेतले आमे आम निरूपित शास्त्रांश निकट को आमे आसु एफिसियो 1 पर्वर 5 पद कहवाक गले एफिसियो 1 पर्व तार 3 पदरु 14 पद
ତାହା ଗୋଟାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଆମ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଥିବା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି 3 ପଦରୁ 14 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, 3 ପଦରୁ 14 ପଦ। ଆଉ ଏହି 3 ପଦର 14 ପଦ ଭିତରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅତୀତରେ କେମିତି ଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି 3 ପଦରୁ 14 ପଦ। ସେ ଭିତରେ ପାଉଲ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେତେକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆୟୋଜିତ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇ ତୁମେ ଆସିଅଛ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ତମେ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଯେତେକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଫେସିୟ ନଗରୀରେ ବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମେମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହ। ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ସେ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ। ଆଉ ତୁମେ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଡାଇନା ଦେବୀର ନୁହଁ କିମ୍ବା ତୁମେ ଜଗତର ନୁହଁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛ। ତାହା ପାଉଲ ଏହି 3 ପଦରୁ 14 ପଦ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଅଂଶ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍ୱରୂପେ ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଏ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା, ଏ ମଣିଷର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଥିଲା। ପାପ ଅପରାଧରେ ମୃତ, ପାପରେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ପାପରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ପାପରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବେ ତୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ତୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର କେବଳ ପାପରେ ମୃତ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଡେଡ୍, ଡିଜିଜ୍ଡ ଆଉ ଡିକେଇଡ୍, ପାପରେ ମୃତ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଟେରିବୁଲ ଭାବେ, ଭୟାନକ ଭାବେ ପାପରେ ପତିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି 3 ପଦ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା।
आमको प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर और पिता धन्य होंतु। कहया गले यही गोटा शास्त्रांश 3 पदरु 14 पद यही पूर्णांग शास्त्रांश यह प्रशंसार गीति बोली कह जाए। कहया गले ग्रीक भाषा रे गोटाए शब्द से शब्द होची डोक्सा। डोक्सा माने महिमा बा प्रशंसा बा गौरव। यह डॉक्सोलॉजी बोली कह जाए। से डोक्सारु आनीत डॉक्सोलॉजी माने प्रभु उद्देश्य रे एक प्रशंसार गीति। प्रशंसार गीति आ जेतेले पाउल ए मंडलीर पूर्वावस्था जो समय रे अनंत काल पूर्वे ईश्वर जो चयन कार्य करथिले, पसंद कार्य करथिले, मनोनयन कार्य करथिले, सही विषय को से जेतेबेले उल्लेख बा प्रकाश करने को जाउछंती से नीरव भावे रही पारु नाहंती। से प्रशंसा प्रभु को स्तुति वंदना से करुअछंती। कहउछंती आमनको प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर और पिता धन्य होंतु। प्रभु प्रशंसा तुमर, गौरव तुमर, स्तुति वंदना तुम्हें पाइबा योग्य। तुम्हें सुभाजन परमेश्वर प्रभु। कारण आम परी अयोग्य पतित लोक मानकु पापरे मृत, पापरे क्षय प्राप्त, पापरे रोगाक्रांत लोक मानकु आमे काहिर योग्य नहु। एही प्रकार लोक मानकु प्रभु तुम्हें पूर्वरु अनंत काल पूर्वे तुम्हें चयन करिछ, बाछिछ, प्रेम करिछ। सेथिपाई प्रभु प्रशंसा तुम्भर। कहवा गले आज आमे माने जतक परित्राण प्राप्त आमने मध्य कौनसी प्रकार निरवतार रही पारिबा नहीं। एक उछुला धन्यवाद प्रभु उद्देश्य रे अर्पी देवा दरकार, कही उठवा दरकार। प्रभु तुम नामर धन्यवाद, तुमरी परिचय, तुमरी प्रेम तुमे मते बांटी अछ, प्रदान करी अछ, तुम नामर धन्यवाद। तापर देखंतु से ख्रीष्टंक ठारे 3 पद मु पढ़ुची। ख्रीष्टंक ठारे ग्रीक भाषा रे ताहा एही प्रकार लेखा अछि। से मूल बाइबल रे एही प्रकार लेखा अछि एन ख्रीष्टु। एन ख्रीष्टु माने इन क्राइस्ट, अर्थात ख्रीष्ट रे। तार अर्थ तुमे परित्राण प्राप्त, तुमे ख्रीष्टंक सहित संपर्कित, ख्रीष्टंक परिवार भुक्त तुमे। एन ख्रीष्टु बा ख्रीष्ट रे समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा आमे आज ए जागतिक आशीर्वाद पछरे आम मन दौड़ुछि। आमे लालायित, आमे चालित, आमे भाबुअछु केमिति मु द्विगुण संपत्ति अर्जन करिबि, केमिति ए जगतर धन रत्न टंका पैसा निज पाई ठूल करी रखिबि, मोटा बैंक बैलेंस मु रखिबि। ए जागतिक आशीर्वाद पछरे मन जाहेले मध्य दौड़ू थाए। कहया गले से जागतिक आशीर्वाद रो प्रतिज्ञा पूरा नूतन नियम रे गोटिए थर मध्य ईश्वर आमन को देई नांती। जागतिक आशीर्वाद रो प्रतिज्ञा मान पुरातन नियम रे पुरातन नियम रो साधु मानक पई ईश्वर प्रदान करिसंती, जिहुदी लोक मानक पई प्रदान करिसंती। किंतु से जागतिक आशीर्वाद, शारीरिक आशीर्वाद नूतन नियम रे गोटिए थर मध्य ईश्वर आम मानकु प्रदान करि नाहंती। हां, प्रभु से आशीर्वाद आमनकु प्रदान करंती, मात्र प्रतिज्ञा आकार रे नूतन नियम रे नाही। तार अर्थ नुह से जागतिक आशीर्वाद आमको दियंती नहीं, ताहा नुह। किंतु ईश्वर ए जागतिक आशीर्वाद उपरे गुरुत्वता देउ नाहंती। गुरुत्वता एठी देउछंती आत्मिक आशीर्वाद उपरे। आ से आत्मिक आशीर्वाद होची कोन ना, ईश्वर तुमको पूर्वरु मनोनीत करिसंती, पूर्वरु से पुत्रत्वता प्रदान करिसंती, आ पूर्वरु से तुम मानकु निरूपण करिसंती। आध्यात्मिक आशीर्वाद जगत रे एही जीवन रे केते जागतिक आशीर्वाद भरपूर भाबे थिले मध्य जदि से आध्यात्मिक आशीर्वाद मान जदि हमें पाई न थाउ, स्थिरतार मन, आध्यात्मिक मन पोषण आमे जदि करि न थाउ, केते केते धन संपत्ति थिले मध्य तार मूल्य कौन?
प्रभु से आध्यात्मिक आशीर्वाद आम मानकु से प्रदान करिसेंती वाक्य आम देखुचु ताहा स्वर्ग रे आशीर्वाद करिसेंती अर्थात आमे माने जेपरी ताहांको साक्षात रे पवित्र व अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांको ठारे आम मानकु मनोनीत कले देखंतु ख्रीष्टरे ताहांको ठारे एही प्रकार शब्द सबु बारंबार बारंबार एही अंश रे आमे लक्ष्य करबा को परिबा कहबा को गले पूरा पौलियन चिट्ठी मानंकरे पाउलंको द्वारा लिखित चिटाउ मानंकरे एही प्रकार शब्द आमे बारंबार देखिबा को परिबा ख्रीष्टरे ताहांको ठारे ख्रीष्टरे ताहांको ठारे इन ख्रीष्टु इन क्राइस्ट बारंबार एही प्रकार शब्द आउ से आत्मिक आशीर्वाद एही स्थान रे पाउल प्रकाश करूछन्ते पिता ईश्वर आत्मिक आशीर्वाद प्रदान करिसेंती पुत्र ईश्वर आत्मिक आशीर्वाद तुमको प्रदान करिसेंती एवं पवित्र आत्मा ईश्वर तुमको से आत्मिक आशीर्वाद प्रदान करिसेंती वर्तमान अल्प समय आमे देखिबा पिता ईश्वर से आत्मिक आशीर्वाद आम मानकु कौन कौन प्रदान करिसेंती 4 पद एवं 5 पद आमे 3 गोटी विषय लक्ष्य करबा को पारिबा 3 गोटी आशीर्वाद ईश्वर आम मानकु प्रदान करिसेंती से आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करिसेंती प्रथम विषय होउची मनोनयन जहाँ हमें 4 पदरे देखुचु एवं 5 पदरे पुत्रत्व अधिकार प्रदान एवं तृतीय रे पूर्व निरूपण मनोनयन ताहुची इलेक्शन पुत्रत्व अधिकार प्रदान अडॉप्शन आउ तृतीय रे पूर्व निरूपण ताहुची प्रिडेस्टिनेशन प्रथम विषय में देखिबा इलेक्शन बा मनोनयन चमत्कार विषय 4 पदर शेष अंश ख अंश रे आमे ताहा लक्ष्य करबा को पारिछु ईश्वर एही पच्चा सढ़ा दुर्गंध पापरे लिप्त पापरे मृत पापरे रोगाक्रांत आउ पापरे क्षय प्राप्त लोक मानंकु सृष्टि पूर्वे से अनंत काल समय रे अनंत काल पूर्वे ईश्वर एही प्रकार लोक मानंकु आमनकु से देखिथिले सृष्टि करबा को अछि सृष्टि एपर्यंत आरंभ होई नाही आदि पुस्तक 1 पर्वर घटना मान आरंभ होई नाही अनंत कालर पूर्व समय कहया को गले जेतेबेले सृष्टि आरंभ हैला से सृष्टि रु जुगांतर शेष समय काल पर्यंत एही समय सीमा रे समय प्रभाव पकाए सृष्टि पूर्व को जदि आपण माने जिपे एवं जुगांतर शेष परे आउ जहा अछि से विभाग को जदि आपण माने जिपे से सब भाग विभाग रे समयर चाप पड़ी न थाए सृष्टि रु जुगांत पर्यंत आमनकु समय दरकार आमनकु कैलेंडर दरकार आमनकु घंटा दरकार आउ आमाने समय द्वारा प्रभावित होई था किंतु अनंत काल जहा एही सृष्टिर समय को छाड़िया परे जहा जतक समय बलका रही ताहा होची अनंत काल आ से अनंत काल रे समय गणना आवश्यक नहीं समयर चाप पड़ी न थाए आ सेही प्रकार अनंत काल समय रे ईश्वर कौन कले से मनोनयन कले से देखिले जेते से सृष्टि करिवे सृष्टि पतित हब आउ आदमीय पापरे समस्ते पापी होई जिवे कोटि कोटि जनता जो माने आसीबे धरा पृष्ठ को से माने समस्ते जाक पापी आउ एमिति भावे पापी जे से माने पापरे परिचालित पापरे क्षय प्राप्त रोगाक्रांत पचा सढ़ा दुर्गंध हेबा
ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ମନୋନୟନ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲେକ୍ସାଟୋ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, କହିବାକୁ ଗଲେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହୁଏତ କହିବା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆରିଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ କାଳରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ଜମା ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନାହିଁ, ମଣିଷ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଅତୀତ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ମନୋନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବୃହତ୍ ଜନତା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଧୃତ, ପାପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କେତେକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ମନୋନୟନ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କଲେ ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନୋନୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଧାର, ପାପ କ୍ଷମା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା, ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇପାରନ୍ତି? ସେ ଯଦି ଏ ବୃହତ୍ ଜନ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ନର୍କକୁ ଯିବେ, ଈଶ୍ୱର କେମିତି ନ୍ୟାୟବାନ? ସେ ତ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। କୌଣସି ସମୟରେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କି କୌଣସି କାଳରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟର ଈଶ୍ୱର, ବିଦ୍ରୂପର ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ପାପିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ବାଛିଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ, ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଯେ କି ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଢଳେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲା, ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜପତି ପାଣି କେତେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି କାଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଈଶ୍ୱର କେମିତି ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ସସୀମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅସୀମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ନା? ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାହା ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୋନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଜମାରୁ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି।
अन्य दृष्टिकोण देखा गले ईश्वर जितेबाला अनंत काल पूर्वे मनोनयन कार्य कले देखंतु से मनोनयन कार्य करने बेले से प्रक्रिया बेले कौन सी बाहिक चापरे पड़ी मनोनयन करना कहया गले तांको मनोनयन शर्तमूलक नुहे तांको मनोनयन शर्त विहीन अर्थात सरल भाव कहया गले जे राजपति पाणी गोटे दिन यीशु को विश्वास करिब ताहा देखी ए विश्वास करिब ताहा देखी ईश्वर पूर्वरु मते मनोनीत करि नाहंती मु विश्वास करी बा न करी ताहा चाप पकेनी परमेश्वर को जेतेले से मनोनयन कार्य आ प्रक्रिया संपादन कले कौन सी बाहिक विषय बाहिक चाप तांको उपरे पड़ी नथिला से स्वच्छंद इच्छा अनुसारे वाक्यर आम देखुचु से पूर्वरु निर्धारण कले निरूपण कले आ से मनोनयन कले तांको मनोनयन कार्य करिवा बेले कौन सी विषय कौन सी चाप कौन सी प्रकार प्रेशर कौन सी प्रकार दृश्यमान कि अदृश्यमान विषय तांको उपरे कंट्रोल करि नथिला जो द्वारा से एही प्रकारे आउ मनोनयन कले बिना कंट्रोल स्वाधीन भावरे से मनोनयन कले आमे मन रखिबा जो माने मनोनीत आउ से माने ही परित्राण प्राप्त हेउछंती सेमानक निकटरे ईश्वर सुसमाचार पहुंचाती निश्चित भावरे पहुंचाती जदि जड़े मनोनीत व्यक्ति गोटे पर्वत शिखर उपरे अछंती जिबा ताहांको पाखरे पहुंचीबा भारी मुश्किल तथापि ईश्वर तांको पाखरे आउ सुसमाचार से पहुंचेबे ही पहुंचेबे गोटे विषय भावी देखंतु प्राय 100-150 वर्ष तले हुए तो गजपतिर आमे माने अनेक तांको अनंत काल समय से आमन को मनोनीत करी थिबारु प्रभु अति आश्चर्य भावरे आम मानक निकटरे सुसमाचार आनी पहुंचेले 100-150 वर्ष तले जेतेबेले चारि चतुर्पार्श्वर अंधकार विद्युत शक्ति नाही कौन सी प्रकार डेवलपमेंट नहीं सेतेबेले ईश्वर गंजना देले प्रेरणा देले जे कैनेडियन मिशनरीज माने से माने आसी गजपति रे शेषरे पाद थापिले आमे माने मनोनीत सेति पई ईश्वर कौन कले से ओडिया जातिर ब्राह्मण जातिर लोक मानक निकटरे से सुसमाचार न पहुंचेई आम मानक निकटरे दुर्बल अयोग्य आमाने आमानक निकटरे सुसमाचार से पहुंचेले जदि जड़े मनोनीत व्यक्ति से जोठी अच्छी ना कहीं ईश्वर अति आश्चर्य भावरे तांको पाखरे आउ सुसमाचार पहुंचेबे आमे निश्चित भाव अयोग्य दुर्बल पापिष्ठ लोक माने किंतु अति बड़ सांत्वनार विषय होची एहा जे सृष्टि पूर्वे अनंत काल पूर्वे ईश्वर आमान को देखिथिले आमान को जानिथिले आमान को से मनोनयन कले मनोनीत कले सबु बेले जीवन रे थाउ बा न थाउ जीवन रे केते बड़ अभाव आसु पछके केते बेसी मात्रा रे आम घरे आउ रोग आसुना काहेकि मरणर संभावना आसिले मध्य दुख जेते विशालकाय हेले मध्य प्रभुंक निकटरे धन्यवाद देबा पई यथेष्ट कारण रही गोटे कारण हूँ से आम मान को सृष्टि पूर्वरु मनोनीत करिसेंते केवल ताहा नुहे आम देखुचु वाक्य से 5 पदर मध्य अंश आम लक्ष्य करने को पारुछु पिता ईश्वर केवल मनोनयन कले इलेक्शन कले ताहा नुह से एडॉप्शन मध्य आम मान को करिसेंते अर्थात पुत्रत्व अधिकार आम मानकु से प्रदान करी अछंते भारी चमत्कार जे आमे माने पापर दास शैतान रो चेला शैतान रो दास आमे अति भयानक भावे पापरे पतित जहाँ आम एफिसियो तार 2 पर्व लक्ष्य करने को पारुछु
କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଶୈତାନର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହୁଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳକ ଦିକନମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ନା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆମେ ଶୈତାନର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ଏଇ ଜଗତର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ଏଇ ପାପର ଦାସ ଦାସୀ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତର ଜାଗତିକ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଥିଲୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରି ଆଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରି ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟର ପୁତ୍ର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆଡପସନ୍, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ପିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛୁ। ମନେ ରଖିବା, ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ଜଗତର ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ତେବେ ଯାଏ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗ୍ରାହ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆଡପସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପିତା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ଏତେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋକମାନେ, କ୍ରୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁ। ଆମେମାନେ ଆଡପ୍ଟେଡ ହୋଇଛୁ, ଆମେମାନେ ଏଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛୁ, ଆମେମାନେ ମନୋନୀତ ଆଉ ଆମେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ଜଗତରେ 70 ବର୍ଷିଆ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଲୋକେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ଅନ୍ଧକାର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସୁ ପଛକେ, ଦୁଃଖ ଆସୁ ପଛକେ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ ପଛକେ, ଏ 70 ବର୍ଷିଆ 80 ବର୍ଷିଆ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 5 ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନିରୂପଣ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଡେଷ୍ଟିନେସନ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଯାଏ ଆଉ ଓହ୍ଲାଏ, ତା ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ 2ଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରହିଛି, ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ। ପରିଶେଷରେ ଏ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 2ଟି ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ, ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଏ ରାଜପତି ଆଉ ଏ ଡିକନ୍ସ ମାନେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ, ଏମାନେ କେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଯିବେ? ନର୍କକୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାକା, ସିଓର। ଏମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ।
डेस्टिनेशन से लक्ष्य जिबार आउ निर्दिष्ट स्थान ईश्वर पूर्वरु निरूपण करदेले फैसला करदेले आ निर्धारण करदेले जे एही लोक माने ए माने नरक को जेबे नाही स्वर्ग को जेबे। प्रिय बंधु ताहा होची ईश्वरଙ୍କ प्रेम ताहा होची ईश्वरଙ୍କ मनोजोग आम मानक भाई ताहा होची ईश्वरଙ୍କ करुणा पर्याप्त भावे ईश्वर आमनक ऊपर ढाली देइछन्ते अजादित आशीर्वाद आध्यात्मिक आशीर्वाद एमिति भावे प्रदान करिछन्ति जे जगतर शक्ति केते तिक्ततारे आउ आसी आमको दोहलाई देले मध्य आमे पूर्वर निरूपित स्वर्ग को जीवा पाए आउ से लोक माने ही आज परित्राण प्राप्त से लोक माने ही आज प्रभुंको शरणापन्न से लोक माने ही आज प्रभुंको प्रशंसा गान करिबारे अछन्ते। प्रिय बंधु ए आध्यात्मिक आशीर्वाद आपण पाइछन्ते कि आपण माने पाइछन्ते आपण माने पूर्वर मनोनीत पूर्वर पुत्रत्व अधिकार प्राप्त पूर्वर निरूपित होइछन्ते कि टिके देखंतु निजको आपण कोन परित्राण पाइछन्ते जगतर मोह माया विलास व्यसनतारे आपण हजि जाई आ ए परित्राणर विषय को छोट बोली भाबुछन्ते ना प्रभु तुमे मो पाई एते प्रेम करिछ मु तुमर प्रभु मु आ कहार नुहे मु जगतर नुहे मु शैतान नुहे मु तुमको विश्वास करुछे तुमे मो पाई एते मनोजुगे मो जन्म पूर्वे मो सृष्टि पूर्वे ए पृथ्वीर सृष्टि पूर्वे तुमे मते देखिछ तुमे मते जानिछ तुमे मते ग्रहण करी सारिछ निरूपण कर देइछ प्रभु ए छोटिया जीवन तुम पाई बंचीबी प्रभु मु तुम पाई बंचीबी केवल तुमरी गौरव पाई मु बंचीबी जदि आपण माने चाहती जीवन दिदिनिया जीवन छोटिया जीवन जगतरे आमे माने गोटे पैसेंजर परी आमे अच्छु हठात आमे चली जावा ता पूर्वर आज जीशु को विश्वास करंतु ग्रहण करंतु से आपणक पाई केते प्रेम करिसंते निज रक्त प्रदान करिसंते आपणक पाई विश्वास करंतु से ही आपणक मोर उद्धार करता तांको छड़ा जगतरे द्वितीय विकल्प किछि नाही विश्वास करंतु ग्रहण करंतु आ बिना मूल्य रे जचा हेउथबा ए परित्राण प्राप्त होई अनंत जीवन स्वर्ग रे जीशुंक सहित जापन करंतु तेबे प्रभु निश्चित भावे आमन को आशीर्वाद करेंगे प्रभु अल्प वाक्य प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद नमस्कार।